Kenya, Kenya, nego Kenya, kadi fama ala kaunzo, nego Kenya la. Fama ala kaunzo, nego Kenya la. Sumadu masa kaunzo, nego Kenya la. Niye wari soro koni mangene, eka wari tigi okoni nila Donc nogora. opération kɔfɛ baara dɔw fana bɛ dɔgɔtɔrɔso la olu dɔw tɛ se ka kɛ ni banabaatɔ ma lasunɔgɔ. Donc o baara ninnu caman bɛ yen nɔ anesthésistes bɛ wele yaasa u ka na u bɛ banabaatɔ lasunɔgɔ. Donc sunɔgɔ mun don a bɛ fɔ o ma ko sédation pour des gestes de courte durée. Baara minnu tɛ mɛn kosɛbɛ minnu tɛ tɛmɛ miniti 10 miniti 15 ɲɔgɔn na i b'a sa cayalenba ye miniti 20 ou miniti 40. Donc olu baara dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ arajow kɔnɔna na i n'a fɔ scanner i n'a fɔ IRM. IRM n'a kan ka kɛ denmisɛn fitinin na n'a ma sunɔgɔ a tɛ se ka kɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ IRM n'a bɛ kɛ i bɛ don i bɛ tɛmɛ sira min fɛ mɔgɔ dɔw t'a supporter u ja bɛ tigɛ donc olu bɛ lasunɔgɔ. Scanner fana b'o cogoya la ni denmisɛnninw ka scanner bɛ kɛ a caman bɛ yen u bɛ lasunɔgɔ. U bɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ agitelen don n'olu ka scanner bɛ kɛ olu bɛ lasunɔgɔ. Endoscopie fana o bɛ yen nɔ o ye i n'a fɔ fibroscopie dɔw ou bien colonoscopie o ye kɔnɔna baarakɛlaw dɔgɔtɔrɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don kɔnɔnabana ɲinini ma. Donc n'olu b'u ka banaw ɲɛɲini olu fana bɛ matériel dɔw utiliser tuma dɔw matériel n'a ko n'i ko k'i b'a utiliser ka sɔrɔ mɔgɔ ma lasunɔgɔ degun caman b'a la. Donc an bɛ banabaatɔ lasunɔgɔ yaasa a ka se ka kɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ banabaatɔ ma tɔɔrɔ et puis mun fana b'a baara kɛ n'a fɔ ko opérateur donc o fana k'a ka baara kɛ ka sɔrɔ degun ma k'a la. Donc an b'a fɔ olu ma ko anesthésie hors site. Donc olu bɛ kɛ arajo la o bɛ imagerie la o bɛ kɛ salle d'endoscopie la. Donc an ka baara wɛrɛ fana bɛ yen nɔ o bɛ kɛ jiginniso kɔnɔna na. Donc a bɛ fɔ o ma ko péridurale. Donc péridurale ye jumɛn ye o ye an balimamuso minnu bɛ taa jiginni na olu ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ jiginni dimi ma u tɔɔrɔ ka se niveau dɔ ma. Donc an bɛ baara kɛcogo dɔ bɛ yen nɔ n'an y'o kɛ jiginni dimi min bɛ jiginni kɔnɔna na o dimi an b'a lajigin ka se niveau dɔ ma niveau min bɛɛ bɛ se k'a supporter parce que n'i ye jiginni bange dimi jateminɛ an balimamusow ka hakɛ to dimi ka dɔgɔ mun bɛ jiginni dimi bɔ c'est-à-dire bolokɔni ka tigɛ ka amputation du doigt o jiginni étape dɔw bɛ yen o dimi ka jugu ni o ye. Donc dimi ye fɛn dɔ ye bɛɛ tɛ se k'a supporter. Bana dɔw bɛ yen n'a b'i la ni dimi mana don dimi mana fara kan a bana bɛ se ka kɛ i sata ye. Bana dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ dimi bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu lawuli. Donc a bɛ se ka gɛlɛya se an balimamusow ma jiginni kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ni bɛ se ka to a dɔw la. Donc o yɔrɔ la an bɛ baara kɛ o yɔrɔ fana na yaasa douleur mun bɛ dimi mun bɛ jiginni kɔnɔna na o dimi ka se ka jigin ka se niveau ma niveau min bɛ se ka supporter a bɛ fɔ cogo ko c'est supportable. Donc baara yɛrɛ bɛ wele de ko péridurale pour l'accouchement an b'o olu baara kɛ. Donc parfois jiginni kɔnɔna na gɛlɛya dɔw fana bɛ se ka na basi bɛ se ka bɔn parce que dɔgɔtɔrɔw ye ou bien sage-femme ye ciseau utiliser ka yɔrɔ dɔ tigɛ ou bien jiginni yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya dɔw donna na donc an balimamuso ka hakɛ to farikolo yɔrɔ dɔw bɛ se ka basi bɛ se ka bɔ a la a tɛ jɔ. Donc an bɛ se ka intervenir o yɔrɔ fana na rapidement pour que chirurgien ka se ka gynécologue ka se ka baara kɛ rapidement ka joli jɔ. Donc o yɔrɔ la spécialité fila don an ka ye la spécialité anesthésie peut intervenir aussi là-bas parce que geste dɔw bɛ yen a bɛ fɔ les gestes de réanimation an b'olu baaraw entreprendre rapidement. O baaraw bɛ taa fura dɔw dili la fo ka taa se banabaatɔ position dɔw bɛ yen nɔ an b'a bila olu la yaasa baara kana se ka gɛlɛya yaasa banabaatɔ ni bɛ se ka bɔ a la. Donc n bɛ se ka mun fɔ dɔɔni anesthésie yɔrɔ la o y'o ye. Maintenant mun ye réanimation ye réanimation yɛrɛ n'an ko an bɛ taa a définition na
service de réanimation ye yɔrɔ ye yɔrɔ min banabaatɔ minnu n'i b'a sɔrɔ bana min b'u la a bana bi se ka farikolo yɔrɔ dɔw n'an b'a fɔ ko organe a bɛ se ka organe dɔw tiɲɛ n'a ma kunbɛn joona a tigi ni bɛ se ka to a la donc tubabukan na an b'a fɔ défaillance viscérale ou bien multiviscérale o défaillance ninnu i b'a sɔrɔ a bɛ organe kelen na a bɛ se ka se organe caman ma donc n bɛna exemple kelen di i b'a sɔrɔ banabaatɔ dɔ bɛ na a tɛ se ka ninakili ka ɲɛ donc ninakili degun in i b'a sɔrɔ a problème bɛ fogofogo la a problème bɛ se ka ye a bɛ dusukun na problème bɛ se ka ye rein na problème bɛ se ka ye hali farikolo yɛrɛ kɔnɔna jeli sira fɛn dɔw bɛ jeli kɔnɔna na olu bɛ se ka manquer problème bɛ se ka ye olu bɛɛ la donc i b'a sɔrɔ n'olu ma kunbɛn joona a tigi ni bɛ se ka to a la donc dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na donc o ye les activités intra-hospitalières dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na an bɛ baara kɛ o cogoya la banabaatɔ min ladalen bɛ service wɛrɛ la ni gɛlɛya donna ka bana kɔnɔna na o gɛlɛya bɛ se ka kɛ infection ye a bɛ se ka kɛ bana yɛrɛ évolution ye a bana bɛ se ka évoluer ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛ tiɲɛ a tɛ se ka gérer o service la donc u bɛ anw wele an bɛ banabaatɔ ta an bɛ na n'a ye réanimation na donc baara minnu kan ka kɛ yaasa a bɛ f'o ma ko stabilité pour stabiliser le malade donc o stabilisation ninnu o bɛ dépend organes la donc stabilité hémodynamique ou bien stabilité respiratoire ou bien donc an bɛ a essayer ka banabaatɔ organe min bɛ problème bɛ yɔrɔ min na an b'a essayer k'o labɛn yaasa a tigi ni bɛ se ka kisi cogoya min na donc an ka baara yɔrɔ dɔ fana ye banabaatɔ dɔw bɛ se ka bɔ banabaatɔ gɛlɛman dɔw bɛ se ka bɔ hôpital kɔfɛ parce que les activités extra-hospitalières i n'a fɔ accident baw accident dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a tigi bɛ bila coma na yɔrɔnin kelen donc trauma crânien ou i b'a sɔrɔ a tigi farikolo yɔrɔ caman banalen don sen karilen don choc bɛ kunkolo la choc bɛ kɔnɔ na donc i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɔrɔ 2 yɔrɔ 3 yɔrɔ 4 o bɛɛ kan ka se ka opérer a tigi la a dun tɛ se ka kɛ n'a ma labɛn cogoya dɔ la donc o banabaatɔ fana an bɛ olu ta en charge donc o activité extra hospitalière fana n'u a bɛ f'o ma activité traumatique ninnu accident domestique bɛ se ka k'o la o accident domestique ye jumɛn ye courant bɛ se ka mɔgɔ ci ni courant ye mɔgɔ ci ka se hakɛ dɔ ma ou bien tasuma ka mɔgɔ jeni ka se niveau dɔ ma a tɛ se ka furakɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ furakɛ yɔrɔ minnu na i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ matériel dɔ de kan ka sɔrɔ yen yaasa a tigi bɛ se ka surveiller en même temps gɛlɛya minnu bɛ yen fɔlɔ an b'o gɛlɛyaw kunbɛn gɛlɛya minnu kan ka na après an b'o gɛlɛyaw fana an b'a essayer ka olu empêcher olu kana na baara kan ka taa sira minnu kan an bɛ taa o sira fɛ donc n'i y'a jateminɛ bakuruba fɔ la anesthésie réanimation l'anesthésie réanimation a jɔyɔrɔ ka bon dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na donc a bɛ dɔgɔtɔrɔso stabiliser de parce que ni service de réanimation ɲuman b'i bolo service d'anesthésie ɲuman b'i bolo a ka ca ala fɛ i ka dɔgɔtɔrɔso bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ parce que banabaatɔ minnu kan ka opérer olu bɛ opérer nɔgɔya la u bɛ opérer sariya la ka sɔrɔ gɛlɛya tɛna y'a la hali ni gɛlɛya fana nana ka na kɛ a ka ca ala fɛ a gɛlɛyaw bɛ se ka kunbɛn joona a bɛ furakɛ cogoya min na o furakɛli cogo bɛ lasigi joona donc mun ye réanimation fana yɔrɔ ye i b'a sɔrɔ i ka service kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ médecine interne a bɛ se ka kɛ chirurgie a bɛ se ka kɛ cardiologie a bɛ se ka kɛ gynécologie ni problème sugu dɔ mana banabaatɔ sɔrɔ mun tɛ se ka gérer o niveau la ni réanimation ɲuman b'i bolo a ka ca ala fɛ ni banabaatɔ sera olu ma o bana kan ka kunbɛn cogoya min na u b'a kunbɛn o cogoya a kan ka furakɛ cogoya min fɔlɔ a bɛ furakɛ n'o y'a sɔrɔ ni gɛlɛya min fana kan ka ye a kɔfɛ o gɛlɛya bɛ se ka kunbɛn cogoya min na olu bɛ sigi sen kan donc a ka ca ala fɛ banabaatɔ bɛ bɔ a la donc c'est pourquoi n ko ni service d'anesthésie réanimation ɲuman bɛ dɔgɔtɔrɔso min bolo a ka ca ala fɛ o dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ bɛ diya parce que baara caman bɛ yen nɔ banabaatɔ généralement a ko gɛlɛya yɔrɔ ye
n'a bɛ difficulté la tuma min na de ni banabaatɔ bɛ difficulté la n'a ka problème ma se ka ɲɛnabɔ banabaatɔ fɛn fɛn mana na problème tɛ se ka ɲɛnabɔ a bɛ to a la donc mada la o service bɛ se ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ donc c'est pour dire juste que anesthésie réanimation service min don a jɔyɔrɔ ka bon donc an jɔyɔrɔ ka bon furakɛli la an jɔyɔrɔ dɔ fana bɛ yen o ye sensibilisation o ye ka mɔgɔw kunnafoni ko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ taabolo dɔw bɛ yen mun bɛ se ka na ni gɛlɛya ye mɔgɔw ma mais ni mɔgɔw y'a faamuya a taabolo la u bɛ se ka a ko nɔgɔya a ka ca ala fɛ problème tɛna na parce que an ka réanimateurs ka hakilina dɔ ye mun ye il faut prévenir avant que ça n'arrive en complication c'est i ka bana kunbɛn yan'a ka se a gɛlɛma yɔrɔ ma activité de sensibilisation fɔlɔ ye jumɛn o ye en intra hospitalière dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na an ni service minnu bɛ baara kɛ taabolo dɔw bɛ yen an bɛ se ka a f'u ɲɛna bon ni banabaatɔ sugu dɔw b'aw bolo aw bɛ taa nin sira fɛ a ka ca ala fɛ n'aw taara nin sira fɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen olu tɛ don a la n'a sera nin yɔrɔ fana ma aw kan ka nin spécialiste de wele n'a sera yan yɔrɔ ma aw kan ka donc i kan ka taa sira minnu fɛ an b'olu siraw d'i ma a bɛ f'o ma ko algorithme de prise en charge donc o b'an permettre ka bana caman bɛ yen nɔ k'olu kunbɛn donc sensibilisation yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o tɛ dɔgɔtɔrɔso o ye population yɛrɛ ka yɔrɔ ye i n'a fɔ sisan siraban kasara o kunbɛli la donc an bɛ se ka mɔgɔw sensibiliser accident mana kɛ gɛlɛya min bɛ accident kɔnɔna na a bɛ se ka gɛlɛya min se banabaatɔ ma c'est à dire ni trauma crânien par exemple ou bien i mana accident kɔnɔna na mɔgɔ kɔ mana kari a bɛ se ka gɛlɛya min se mɔgɔ ma a bɛ se ka degun min don i ka adamadenya kɔnɔna na an bɛ se k'olu ɲɛf'i ɲɛna i bɛ se k'i yɛrɛ tanga cogoya minnu na olu bɛ ɲɛf'i ɲɛna éventuellement accident fana mana kɛ geste de sauvetage minnu bɛ kɛ olu bɛ fɔ o bɛ se ka fɔ mɔgɔ ye o accident bɛ se ka kɛ accident de voie publique ye a bɛ se ka kɛ fana noyade ye c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ ji la ni mɔgɔ yɔrɔla ji la a kan ka kunbɛn cogoya min na donc an ka baara dɔw fana y'o ye ka mɔgɔw sensibiliser ka les gestes de premier secours k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw dege o la donc anesthésie réanimateur bɛ o baara kɛ donc o baara kɔnɔna na o ni urgentistes bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ni secouristes bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc anesthésie réanimation en réalité vraiment a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso bana furakɛli la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na hali jamana kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ situation dɔw bɛ yen nɔ u b'a f'olu ma ko situation de catastrophe naturelle o catastrophe naturelle minnu na catastrophe sanitaire bɛ se ka y'o la i n'a fɔ covid n'a ɲɔgɔnna sisan an bɛ cogoya min na donc covid kɔnɔna na a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye o ye nakili degun minnu bɛ se ka ye a la ou bien banabaatɔ bɛ se ka sɔrɔ situation difficile minnu na olu bɛ gérer cogoya minnu na généralement ani réanimateurs de bɛ première ligne na ka olu situation ninnu gérer les situations de catastrophe naturelle fana na généralement i b'a sɔrɔ médecin urgentiste ni réanimateurs olu de bɛ yen i n'a fɔ ni so tremblement de terre n'a ɲɔgɔnna dugumakolo mana yɛrɛ mɔgɔw mana jogin ka se niveau dɔw ma ou bien tasuma ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la walima so ka bin mɔgɔw kan yɔrɔ dɔw la olu kasara n'a ɲɔgɔnna ninnu caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ urgentistes ni réanimateurs olu de bɛ première ligne kan ka banabaatɔw ta joona a bɛ f'o ma ko prise en charge précoce donc an bɛ se ka mun fɔ dɔɔni anesthésiste service d'anesthésie réanimation jɔyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ani bana yɛrɛ furakɛli kɔnɔna na an bɛ se ka dɔɔni mun fɔ o ye nin ye parce que en réalité an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ka ca n'an k'an b'an da don a bɛɛ la an bɛna baro janya kojugu donc n bɛ se ka mun fɔ o ye nin ye an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen an ka foli bɛ kɛnɛya kibaru mɔgɔw ye hakɛto bɛ o kan. Kenya, Kenya, nego Kenya, kadi fama ala kaunzo, nego Kenya la.